ka kɛlɛ bila insécurité bɛ ka bonya jamana kɔnɔ olu ni sigi bureau la jɔn de bɛna kɛlɛ kɛ ka taa mɔgɔ dama tɔmɔ société civile la k'olu de bɛna jamana baara c'est pas leur travail u t'a ɲɛdɔn u ka baara tɛ yen donc o de ma jamana bloquelen don sisan donc pour que o bɛɛ ka ɲɛnabɔ u kan ka sigi ka na olu ni force du changement ka sigi M5 ka jateminɛ kɛ baara jumɛn ni jumɛn de kan ka kɛ jamana kɔnɔ a kan ka kɛ cogo jumɛn ka tila ka mɔgɔ sugandi minnu bɛ se k'o baara kɛ ne ɲɛna o de ye sira ye n'u ma sɔn a ma an ye kalo 8 kɛ an bɛ ka kuma u fɛ u ma sɔn a ma ni sunkalo banna foyi ma ɲɛnabɔ mais ni kuma min bɛ M5 fɛ an nana fɔ maliyɛnw ye. Ewa président olu ɲininkali jaabiliw diyara an ye nka an bɛ don min na bi fɛn min bɛ ka maliyɛndenw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna fili o ye kalafiliw ye e yɛrɛ hakilinata ye jumɛn ye réforme institutionnelle la ani électorale la bi bi in na. Réforme institutionnelle ni électorale n'u tɛ se ka kɛ hali n'u kɛra u b'a tiɲɛ a ɲɛnama tɛ se ka kɛ parce que condition ma réuni min b'a kɛ u bɛna ɲɛ n'aw hakili b'a la mɔgɔ kun diminen don IBK kɔrɔ mais mankan wulila tasuma dɔra ko ra don min na o ye élection législative kɔfɛ donc élection ko u kan k'u kɔlɔsi a la kosɛbɛ parce que ni élection ma ɲɛ mankan bɛ se ka wuli jamana kɔnɔ ni mɔgɔw nana suɲɛli kɛ ka fanga ta jagoya maliyɛnw tɛna sɔn ma donc pour que an ka na sigi o ɲɔgɔn kan an kun kan ka sigi erreur minnu kɛra k'u bɛɛ fɔ ɲɔgɔn ye ka tila ka sira kura ta o de la mɔgɔw ko kan ka organe unique indépendant ko organe kelen de kan ka sigi min bɛ élection bɛɛ ɲɛnabɔ k'a boloda ministère de l'administration k'i sen bɔ a la parce que ni administration tora la a bɛna namara kɛ ka fanga di min ka di ɲɛmɔgɔ ye k'a d'u ma bɛɛ bɛnna kan parti ɲɛmɔgɔ M5 société civile sɔrɔdasiw nana fɔ k'olu t'a kɛ k'olu t'a kɛ mais n'u m'a kɛ donc mɔgɔ bɛ sika u la donc o de kama ne ɲɛna u tɛ se ka élection ɲuman kɛ parce que u ye sira min ta u tɛ se ka abouti sira ɲuman kan c'est comme n'i ko k'i bɛ taa Segu sisan bɛɛ b'a dɔn k'i kan ka taa Segu e bɛ hélicoptère ta e bɛ Mauritanie sira ta mɔgɔ b'i wele o tɛ sira ye o tɛ sira ɲuman ye e bɛ continuer ka taa mais n'a sera yɔrɔ dɔ la u b'a fɔ k'i t'a fɛ ka taa Segu u t'a fɛ ka élection ɲɛnama organiser u b'a fɛ ka ko ɲagami dɔrɔn ka fanga di mɔgɔ dɔ ma o de kama n ko n'u ma sabali n'u ma segin ko mankan bɛna wuli jamana kɔnɔ ou bien avant les élections ou bien pendant les élections ou bien ni min bɔra élection na jamanadenw caman bɛna fɔ k'olu t'u yɛrɛ don a la donc élection bɛ ka préparer sogo sisan ne kɔni ɲa u tɛ sira ɲuman ye réforme institutionnelle fana c'est la même chose a bɛna fɔ k'a bɛna constitution yɛlɛma k'a bɛna sariya kuraw dira a bɛna di techniciens ma olu de b'a dilan k'a sɔrɔ partiw bɛ yen normalement a kan ka kɛ cogo min na gouvernement ni partiw kan ka sigi yɛlɛmabaw minnu kan ka kɛ jamana nafa bɛ minnu na kɔlɔsili kɛra k'a fɔ ni ani nin de ye jamana tiɲɛ nin de ye élection tiɲɛ o ɲɔgɔn kana kɛ tuguni n'u bɛnna min kan o de bi di experts ma u ka taa sɛbɛn kɛ mais experts tɛ se ka sɛbɛn kɛ ka n'a di politique ɲɛmɔgɔw ma o tɛ se ka kɛ experts t'a dɔn olu dun b'o sira de kan o sira fana b'a jira k'u tɛ se baara la o de kama o élection in k'a fɔ sisan san 15 ma kalo 15 ma kalo 8 tɛmɛna foyi ma ɲɛnabɔ ne dalen t'a la k'u bɛ se k'a to ɲɛnabɔ kalo 10 kɔnɔ ne dalen t'a la n'u y'a ɲagami fana mankan bɛna wuli a kɔnɔ ala k'an kisi o la. Ewa président o tɛmɛnen kɔfɛ an y'a ye marisi kalo kɔnɔna la fɛn min ye premier ministre ye n'o bɛ tali kɛ Mukutari Wale na a bɔra ka taa ka présentation kɛ mun bɛ plan d'action feuille la nka caman de y'a jira k'a fɔ chronogramme foyi t'a la wa caman fana sigalen don i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogo min na k'a ko tɛ se ka kɛ kalo 10 tɔ kɔnɔna la mais bi bi in na mɔgɔ caman wulilen don ko fo ka chronogramme jira u la a ko la e bɛ se ka mun de fɔ o ko la. i y'a dɔn fɛn min bɛ ja tile fɛ k'a bini sɔgɔma i bɛ se k'a dɔn premier ministre nalen k'a ka document in présenté CNSP la ni sɔrɔdasi ninnu CNT la
ni sɔrɔdasi ninnu kun ye sira ɲuman ta kabini le 18 août o bɛɛ kun bɛ kɛ ka kɛ kalo kelen kɔnɔ u ye kalo 4 kɛ ka CNT sigi an kun y'an labɛn dɔgɔkun 3 kɔnɔ CNT kun bɛ sigi u ye kalo 6 kɛ pour que premier ministre ka taa ka papier in présenter n'u kun sɔrɔ sira ɲuman kan kalo kelen kɔnɔ o kun bɛ présenter mais a nana min présenter kalo 6 kɔfɛ ne ko c'est un catalogue de bonnes intentions c'est-à-dire u ye jateminɛ kɛ min ka di maliyɛnw tulo ye u y'o de sɛbɛn k'a sɛbɛn f'u ka dɛsɛ ka n'a kalan comme CNT kɔnɔ u tɛ fɛn dɔn u ye mɔgɔ caman tɔmɔ comme ça dans la rue k'u don ka drapeau d'u la u t'a ɲɛdɔn u wulila ka tɛgɛrɛ fɔ foyi t'a kɔnɔ fɛn minnu b'a kɔnɔ u tɛ se ka dilan kalo 10 kɔnɔ n'i b'a dɔn état bɛ marché cogo min na i b'a dɔn tigitigi k'u nana hakili suyan kuma de fɔ min ka mɔgɔw nisɔndiya dɔrɔn o tɛ se ka kɛ o tɛ se ka kɛ mun na n ko il est venu faire de la séduction au lieu de chercher les solutions a nana mɔgɔw nisɔndiya u ka tɛgɛrɛ fɔ a ye au lieu k'a ka solution sɔrɔ ka problème résoudre mun na n'i ye jateminɛ kɛ a ye fɛn minnu fɔ san 5 san 10 yɛrɛ tɛ se ka a baara kɛ jango kalo 10 ale yɛrɛ tilala k'a fɔ parce que an y'a critiqué don min na a ye interview dɔ di ORTM la ko tiɲɛ yɛrɛ la baara bɛɛ tɛ se ka kɛ mais ni baara n'u ma se ka baara min kɛ gouvernement kura min bɛna o bɛna a dafa et gouvernement kura min bɛna président bɛna ka campagne kɛ n'a ka programme n'a élira jamanadenw y'a sugandi programme min kɛ a b'o de waliya o olu ye min sɛbɛn ça n'engage que et pour olu mana ka programme de la président kura ye o de kama M5 ko il faut faire les assises de la refondation aux assises de la refondation ye jumɛn k'a bini sisan maliyɛnw bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan i parti o i société civile i diinɛ ɲɛmɔgɔ i sɔrɔdasi o bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka hakili jagabɔ kɛ k'a fɔ mun de ye Mali tiɲɛ solution jumɛn de b'a la n'a bɔra bɛɛ b'a engagement ta bɛɛ b'a signé donc mɔgɔ o mɔgɔ n'i kɛra candidat ye présidentiel la hali ni élira i bɛ nin de appliquer fɔlɔ ka tila k'i ka campagne programme appliquer bɛɛ k'a signé ka sibiri élection ma kɛ o de ye assise olu y'i ban o la olu bɛna fɛn sɛbɛn k'a fɔ n'olu ma se k'a kɛ ko gouvernement kura bɛna dafa u se ka juru don gouvernement kura la o a sabanan n'i y'a jate u ye fɛn caman fɔ u tɛ se ka min kɛ n bɛ taamasiyɛn kelen d'aw ma Mali l'armée ka bɔ 1960 fo bi san 60 ni kɔ u sera ka sɔrɔdasi hakɛ min recruter a tɛ tɛmɛ 20 kan n'a cayara 10 ani 9 60 ɲɔgɔn a tɛ tɛmɛ 20 kan e bɛ se k'i jɔ k'a fɔ CNT ɲɛmɔgɔw ɲɛna ko kalo 10 kɔnɔ e bɛna sɔrɔdasi 25 de recruter min ma se ka kɛ san 60 kɔnɔ e bɛna fɔ k'i bɛ se ka kɛ san 10 ni kalo 10 kɔnɔ ni mɔgɔ min bɛ jate kɛ min b'a dɔn état bɛ marché i b'a dɔn ko ye manamana kuma de mais comme u tɛ fɛn dɔ CNT in kɔnɔ u ye mɔgɔ comme y'a fɔ u ye mɔgɔ tɔmɔ comme ça kana bɛɛ wulila ka tɛgɛrɛ fɔ ko baara in ɲɛna ko vraiment u bɛna ko bɛɛ ɲɛnabɔ ka tila ka sira ko fɔ est-ce que gouvernement ka transition kɛ baara ye ka siraw dilali san 1 san 2 de don baara minnu kun bɛ u bɛ se k'u dafa mais olu se ka projet kura dilan u t'u ka baara ye o olu ka baara ye mun ye ka jamanadenw sécuriser k'u lakana ka yuruguyurugu min kɛra mɔgɔ minnu ye maliyɛn wari suɲɛ ka l'armée wari suɲɛ ka jamana bin dingɛ kɔnɔ corruption ni yuruguyurugu fɛn fɛn k'u dossier ta k'i di justice ma a kuma tɛ sen na ka tila ka mun kɛ mɔgɔ minnu fagara M5 kɛlɛ in la o kiiri a ka wuli mɔgɔ min ye ordre di an tɛ sɔrɔdasi ma minnu taara ordre exécuter mais mɔgɔ min ye ordre n'a complice a kuma tɛ sen na ka tila ka fɔ ko élection ka organe unique indépendant sigi min bɛ élection organiser ka ɲɛ o kuma tɛ sen na ka tila ka fɔ accord d'Alger an ko a bɛ cogo min na n'a waleya nin cogo la a bɛna Mali tila donc an k'an sigi ka réélecture kɛ u ko a kuma fana tɛ sen na et o tuma olu bɛna mun de kɛ M5 ye laɲini o laɲini kɛ u ma sira kelen ta u tilala ka fɛn wɛrɛ fara kan ka fɛn juguya
ka taa mɔgɔw ka so ci aéroport yɔrɔ la ka taa ka do gɛn ka bɔ a ka baara la ka mécontentement wɛrɛ sigi ka tila ka kɛlɛ wuli péage nɔfɛ donc ka mécontent caya k'a sɔrɔ aw nana baara min na an bɛ se k'o kɛ donc o de kama ko jamana bloquelen don sisan donc prémisse ye fɛn min présenté ne b'a dɔn c'est un catalogue de bonnes intentions kuma ɲumanw fɔra min ka di maliyɛnw to ye u ye tɛgɛrɛ fɔ u y'u ka sandwich don u y'u ka boisson min u taara so baara tɛna kɛ o parce que min fɔra ne dalen t'a la ne b'a dɔn état bɛ marché cogo min na o de kama M5 ko k'ale kɔni ti da don o kuma la fiyewu surtout k'a bɛ CNT fɛ CNT yɛrɛ an ko an t'a reconnu a ka ci ka taa ka bɔ yen parce que a tɛ maliyɛnw représenté maliyɛnw ti yɛrɛ dɔn a la mɔgɔ dama dama bɔ a la min ye M5 kɛlɛkɛ n'a bɔra olu ko a fanba o ye mɔgɔ minnu y'a fɔ k'olu t'a fɛ ka yɛlɛma ka don changement ka na mɔgɔ minnu y'a fɔ k'olu t'a fɛ changement ka na olu bɛ se ka changement waliya a ma se mɔgɔw ka taa école la i k'o dɔn donc o de kama ko fɔ a nin fɔ a k'a ci ka taa ka bɔ yen mais kalo tɛ in kɔnɔ bilen président est-ce que c'est possible i y'a dɔn n'i b'a fɛ ka baara ɲuman kɛ n'aw siginna olu ye kalo 8 kɛ u ma se ka min kɛ n'olu ni M5 siginna n'u bɛnna ko kan kalo 2 kɔnɔ maliyɛnw bɛna ye ko bɛ ka bouger mais n'an tor'u ka sira in kan mɔgɔw b'a fɔ we waati kurunyana waati caman ma se mais an bɛ t'o la fo waati ka ban foyi tɛ kɛ u commencera k'o fɔ kabini u ye kalo 2 kɛ ko vraiment an ka muɲu a bɛna ɲɛnabɔ aw ka n'u bousculer mais u ye kalo 8 kɛ bɛɛ ɲɛ b'a la ko foyi ma kɛ parce que u tɛ se baara la o u tɛ se baara la maliyɛnw t'i yɛrɛ dɔn institution ninnu la institution kelen bɛ yen sɔsɔliba ma kɛ min na o ye président de la transition u y'a ta cogo min na an ma bɛn o la fo an ye mankan ci o la mais n'u kun y'a fɛ k'u b'a fɛ k'ale de ta an tun bɛ se ka sɔn a ma donc ale kɛlen de institution in sɔsɔli ma k'a ka ko la a tɔ bɛɛ maliyɛnw t'u yɛrɛ y'a la u tɛ se baara la fana légitimité t'u la savoir faire t'u la a bɛɛ i CNT o i gouvernement o maliyɛnw t'u yɛrɛ dɔn a la gouvernement kɛra mun ye sɔrɔdasi ninnu u tantiw u somɔgɔw u balimaw u promotionnaire olu dɔrɔn de don mais gouvernement tɛ se ka former nin cogo la o k'a fɔ k'a bɛ baara kɛ ka o de la et prémisse bɛ sigi don min na a ye M5 wele ko M5 kana M5 ye délégation bila ka taa a ko k'a b'a fɛ an ka cadre ka CV d'a ma a bɛ mɔgɔ minnu ta k'u don gouvernement la ka tila k'a fɔ ko hakilina min b'an la document minnu b'an bolo an k'olu fana d'a ma o don M5 délégation kama ko a ko o don k'ale yɛrɛ b'a dɔn k'ale ka base ye M5 de ye kɛlɛ in kɛ o don M5 délégation kama monsieur le premier ministre e b'a fɛ ka kɛ cogo min na baara tɛ kɛ tan o aw kan k'a fɔ an ye fɔlɔ aw ka gouvernement kɔnɔ aw b'a fɛ ka place ministère jumɛn ni jumɛn de di M5 ma ni M5 y'o dɔn compétence minnu bɛ M5 kɔnɔ a b'u tɔgɔ d'aw ma baara bɛ kɛ nin cogo de la o n'u y'u tɔgɔ d'aw ma u bɛ nalen gouvernement la don min na hakilina min bɛ M5 la papier min bɛ M5 la réflexion min bɛ M5 bolo u bɛ na n'a ye baara bɛ kɛ nin cogo de la mais aw b'a fɛ kɛ cogo min na baara tɛ se ka kɛ nin cogo la ale yɛrɛ ko Jangola vraiment ils ont raison k'u jɔ ba la mais a k'i jɔ u k'i jɔ k'ale bɛ taa président voir n'u ni président kumana a bɛ segin ka na o don u ye n wele k'u bɛna compte rendu kɛ comité stratégique n k'u ma ko c'est pas la peine a ye to yen ka premier ministre kɔnɔ n'a bɔra a bɛna résultat fɔ ye k'u to sigili la ORTM ye gouvernement liste bɔ mais est-ce que u tɛ baara kɛ cogo ye donc o de kama an ko gouvernement u tɛ se baara la maliyɛnw t'u yɛrɛ dɔn a la u ye kalo 6 kɛ sisan kalo 8 bɛɛ b'a ye le pays est sur place hali mɔgɔ minnu tugura soldats ninnu kɔ a caman nimisira sisan ni tulo b'a la a caman mankan sumayara o a bɛ kalo dama dama don don o don dɔ bɛ bɔ dɔ bɛ M5 attaqué M5 sara dɔnna ta soldats ninnu k'u fasara u bɛ i makun sisan parce que a bɛ ka tiɲɛ u bolo an bɛ ala deli dɔrɔn u kana Mali bi diɲɛ kɔnɔ u ka sigi ka na u k'a dɔn tigitigi k'u ye sira min ta o sira man ɲi olu ni force de changement ka sigi ka hakili jagabɔ kɛ ka danaya lasigi olu ni M5 cɛ
k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'a lajɛ yɛlɛma bɛ se ka ko don ko la n'u m'o kɔlɔsi fanga min binna wari min b'a somɔgɔw a mɔgɔw bolo u bɛ n'u yɛrɛ organiser ka taa yuruguyurugu kɛ tuguni ka fanga ta ni wari ni furudu n'o kɛra mankan wɛrɛ bɛ wuli jamana kɔnɔ ala k'an kisi o la. ayiwa président o tɛmɛnen kɔfɛ i da sera accord d'Alger ma an y'a ye k'a fɔ accord d'Alger signera IBK ka temps kɔnɔna la 2014 n'i ma fili i yɛrɛ tun bɛ gouvernement kɔnɔna la wagati kɔnɔna la mais san 6 kɔfɛ IBK ma se k'a appliquer mais an b'a dɔn k'a fɔ sɔrɔdasi minnu nalen olu ka laɲini a ka appliquer e dun da sera a ma k'a fɔ fɛn dɔw b'a la mun ma ɲi an ka jamana ma a appliquer n'a appliquer baliya a bɛ mun de ɲɛ Mali a bɛ mun de tiɲɛ Mali walima jumɛn de kan ka bɔ a la jumɛn de kana bɔ a la. N'u y'a appliquer intégralement Mali bɛna tila san damadama yani san damadama Mali bɛna tila n t'a fɛ ka n da don a bɛɛ la mais n'u y'a appliquer Mali bɛna kɛ région autonome région wo région a bɛna ka président du conseil régional n'u y'a élu fanga b'a bolo sariya kɔnɔ ka tɛmɛ Mali président kan n'u ma sɔn ko dɔ ma dɔrɔn u bɛ se ka muruti n'u murutila u tɛna fɔ ko rébellion de y'a kɛ u b'a fɔ ko peuple représentant de y'a fɔ k'olu tɛ sɔn gouvernement ma tuguni jamana tilali bɛna kɛ mɔgɔ si tɛ se ka bali u bɛ ko waati de labɛn o de kama an ko accord u ka relecture k'a la n'u ye relecture k'a la k'i sigi k'a fɔ ko fɛn 4 bɛ yen négociation tɛ se ka k'olu la Mali unité Mali ka kɛ jamana kelen Mali souveraineté Mali drapeau ka bɔ Kayi fo Aguelhok a ka se ka wuli Mali indépendance ani intégrité territoriale ka Mali kɛ jamana kelen hali 1 centimètre a tɛ bɔ a la o ye 4nan ye 3nan ye a 4nan ye mun ye ka